So jitu isolaga kota saya jago, jitu problem mana se people who died twice in New Testament. Manukan dui bat muria manukan. Laga kota saya jago lah se. Praise Lord. Dui bat muria means ek bat muri se le, ako jiu chi se. तो एक बार तो मुड़ी पूरा करके तो मुड़ी बोले से तो कौन नस्ल है वन मुड़िया न्यू टेस्टिमेंट और टेस्टिमेंट जुटा तो थोड़ा विषय से किंतु आज जाए जितो नंबर बोला और टाइम लग पारे इतो कारण न्यू टेस्टिमेंट है कौन मुड़ी की जियो चीज़ है that means कौन वन मुड़ी से ताकि अमी खान का विश्वास बाढ़ी वो निमित्त है अमी खान तो बीमार होले डॉक्टर लोग कोलाबो आमी खान तो किबा दुख सुख पैसे होले डॉक्टर लोग कोलाबो ईश्वर के ना बिसारे ना डॉक्टर खान लोग न जा बोला दे दवा पानी न करी बोला के डॉक्टर पूछा तो जरूरी नहीं एने का बात नहीं होले भी आमी खान ईश्वर लोग बुद्धि की ने जाबो डॉक्टर लोग जाते हैं जाओ ईश्वर के दवा पानी खा देते हैं अभी ईश्वर के थैंक्स बहुत सा इन्हें का बीमार टेस्टिमोनी मोय बुनी से डॉक्टर ने ना पाड़ा पैसा पर ना पाड़ा दवा पर ना पाड़ा साइंस पर ना पाड़ा ये तो खान ईश्वर है पारी दिशे तो प्रेज लॉर्ड तो ईश्वर के लिए ना पाड़ी हो डॉक्टर के भी ईश्वर बनाए से ना मेडिसिन दवा पानी के भी ईश्वर बनाए से तो अल्टीमेट तो ईश्वर है ऐसे तो ईश्वर मालिक के ईश्वर है तो ईश्वर के लिए पाड़ी वहाँ में खान विश्वास बाधी बोली मिलते हैं ईश्वर के दाव नकुरी को पाड़ी बोले नकुरी बोले ईश्वर पाड़े ये तो आमी खान है तानमान पे ठाकी बोली मिलते हैं आमी खान आज तो सावले मौसे people who died twice मालू खान कुन दुई बार में से दाखल लगा टॉपिक का आमी खान साइ जावले मौसे प्रेज लॉर्ड सब जगह जब खान साइ जावो लाजारस लगा और हाथे जाबो Saint John chapter 11 verse 1 का नीचे ते आने खाने साइ जाबो पूरे दिवो now a certain man who was sick Lazarus of Bethany the town of Mary and her sister Martha it was then Mary who anointed the Lord with fragrant oil and with his feet with her hair whose brother Lazarus was sick. Therefore the sister said to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Praise the Lord. Hallelujah. 15 days Sabbath. 14-15 Sabbath. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I must not there, that you may believe. The word is, let us go to him. Praise the Lord. 23 verse. Jesus said to her, your brother will rise again. Jesus 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Praise the Lord. Hallelujah. And asal tu yang terasa. Then Jesus again, groaning in himself, came to the tomb. It was kept, and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Now when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth.
he who had died came out bound hand and foot with grave cloths, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to him, loose him and let him go. Praise Lord. Itu Saint John chapter 11 to Paul Purise Gole Tata Mihan Lazarus Jisu Christo laga friend beli paise aru Martha aru Mary laga kokai hobo neki nahole to phai to ase tai kan to brother le kole hoise ami kan dangar kokai guru kokai ene ketu tai kan guru kokai dangar kokai but brothers le he koise to enega korine Lazarus to Jisu laga friend ni thakise koise aru tai friend nimite Jisu to for the first time kan diside iman morom asle Lazarus ke tai to Lazarus to bimar ase koikini Mary aru Martha pra Jisu lo pataise Lord apne laga friend Lazarus to bimar ase ho apne ahe jabi da matisle message bhi paise hole bhi tai to na ja hoise praise Lord aru pohi jaise tai kele pohi jaise kole mori bole dibi Lazarus ene kahe ase taki tai jai ki tai ke uthabo paribo lai praise Lord নহলে মেডিকেলস তো কেনে রাখি বিমার মানুষ থাকে এটা হিলিং করি আছে ডিমন প্রসেস এই তো ফুড প্রা ধরিয়া থাকে তাই ফ্রি করি আছে হে হলে মরিয়া প্রা জি কথা এটা তো সবচেয়ে ডাঙর মেডিকেল হবো তো ইটুকে আমি মরিয়া বলাতে জি কথা বলে কাম করিব নিতে লাজারাস মরিব লাগে এনেকা আছে প্রেজ লর্ড এটা জিজাস তো মরিছে মরিয়া পিছেতে কইছে জিজাস তো তাইলা সাথী খানতে তাইলা চেলা খানতে চলো এটা আমি হাম বিখানিতে ঘুরে যাব ইসরায়েল লাগা তো উপরে সাইডে যাই যাব বলি কইছে এটা কইছে কে লে ঘুরে যাব নাই itu আমি খামাগা সাথী তো তাই ওমাইছে বলি কইছে তাই সাথী তো ওমাইছে তে তাইলা ডিসাইপল খান প্রা কইছে সো ওমাইছে বলে তাই উঠিব তো প্রেজ লর্ড হালেলুয়া তাই হোমাইছে বলে তো তাই উঠিব তো বলি কইছে জিসাইছে বলে তাই নেচারাল হোমা নহয় তাই তো মৰিছে বলি কইছে তেতিয়া আমি খান যাব তেতিয়া এনেৰে কৰি কিনে তাই খান যাইছে কিন্তু যা কালি প্ৰথম নিচিনা তো তাইকে যিশুকে মৰা কৰি খুশিস কৰিছে তো জুবিস মানুহ খান ফেলিসিস খান প্ৰা হাই প্রিস্ট খান প্ৰেসক্ৰাইব খান প্ৰা যিশুকে পাথৰ পৰা মাৰি কিনে মৰা কৰি খুশিস কৰিছে কিন্তু এইটো জায়গাতে ঘূৰি যাবলৈ হৈ যাইছে তাই লাগা সাথীকে লাজারাসকে উঠা বলে প্রেজ লর্ড হালেলুয়া এটা তাতে পৌঁছিছে পৌঁছাতে মানুহ খান তো বেশি থাকিছে এই তো কমফর্ট কৰিবলে কন্ডোলেন্স দিবলে এই তো মেরি আৰু মাৰ্থা লগতে মানুহ খান বেশি জুস খান তো তাতে থাকিছে কৈছে কাৰণ বলে তাইলা কোকাই মৰিয়া নিতে আৰাম কমফর্ট কৰিবলে বহুত থাকিছে কৈছে তেতিয়া মাৰ্থা পৰা আছে হলো খাসটো যিশুকে আহিছে কোৱা বুনিখিনি তাই তো পলা যাইছে মাৰ্থা তো যিশু তো ৰাস্তাতে আহিছে কোৱা তাই তো পলাই যাইছে ৰাস্তাতে ৰিসিভ কৰিছে কৈছে সো আপনি সাথী নমৰিয়া আগতে আহি যালে তো আপনিলা সাথী তো নমৰিবলৈ আছিলে কিন্তু একো নহয় এনেকা কৈছে তো যিশুৱে কৈছে চিন্তা নকৰিবি তাই যি উঠিব বলে কৈছে তাই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কৈছে লাস্ট ডেতে রেসারেকশন ডেতে তাই যি উঠা লাগা কথা কৈছে নেকি এনেকা ভাবনা কৈছে এতিয়া কৈছে আমি তো রেসারেকশন আছে তো বলে কৈ দিছে তো এনেকা কৰি কিনে যাই থাকিছে তাকে যা যেতে মেৰি বি এনেকা কান্দি কিনে ওলাই আহিছে এনেকা কৰি কিনে তাই খাতো তোমতে লৈ আছে তোমতে যতে লাজারিয়াসকে লাগা বডি রাখিছে তাতে লৈ যাইছে লৈ যাৰ পিছতে কৈছে ইয়াতে ৰাখিছে এতিয়া কৈছে হ'ব তো দৰৱাজা খুলি দিবি কৈছে তাই কৈছে এতিয়া গুন্দাইছে হবলা হ'ব সো তাই 4 দিন হৈছে মৰিখিনি কৈছে ইয়াতে তাই 4 দিন হৈছে মৰিখিনি এতিয়া তো তাই লাগা বাদান তো গুন্দাই থাকিব তো গুণ হ'ব তো এনেকা কৈছে এতিয়া নাই জানি ফুৰিবলৈ দিছে তেতিয়া ইয়াতে আমি খানা দেখি পাতো তাই হে 43 কৈছে now when he had said this
things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. এটা যিশুৱে কৈছে জোৰ পৰা চিলাই কিনে কৈছে লাজাৰাছ ওলাই আহিবি এনেকা মাতিছে মৰিয়া মানুহকেইটা এনেকা মাতিছে and he who had died came come and foot with great clouds and his face was like a cloud. Jesus said to him, loose him and let him go. আৰু মৰিয়া মানুহটো তাইতো কাপোৰা পৰা বান্ধি কিনে যেনেকা বান্ধিছে এনেকা তাইতো ওলাই আহিছে কৈছে আৰু তাইকে খুলি দিবি এই কৈছে praise Lord. ইয়াত আমি খান ডিটেইলি চাই যালে গম পাব কিন্তু আমি খান কি জানিব লাগে খান চা আছে কি মৰিছিলে 4 দিন হৈ যাইছে লাজারাস 4 দিন হৈছে গুণবি হৈছে হলে এইটো লতে যীশু খ্ৰীষ্ট পৰা আহিবি লাজারাস উঠিবি এনেকা কৈছে তাই লগা ঈশ্বৰ লগা আৱাজ শুনি কিনি লাজারাস যীশু লগা সাথী তো যীশু লগা ফ্ৰেণ্ড Yes, it is. Praise Lord. So, आपमला बीमार तो किमान डांगर से हो आपने लगा प्रॉब्लम तो किमान डांगर से मानो मोरी जा पर डांगर प्रॉब्लम तो नहीं बोला तो मानो मोरी जा itu निस्ना बीमार तो नहीं होगा तो मानो already मोरी जा itu भी जिसु किस्तो प्रॉब्लम ऐसे हो अमला इस सॉर्ट ऑफ सेम है आगे के भी इत्यादि Praise Lord. Hallelujah. আগে যে সর কৰিছে আজি নকৰিব এনেকা নহয় আগে যে কৰিছে এতিয়া কৰিব কালি কৰিব তো আপোনাৰ মহিলা প্ৰব্লেম কিমান ডাঙৰ আছে আপুনি আৰু মই ঈশ্বৰকে দিছে নে দিয়া নাই ঈশ্বৰকে সঁচাকৈ মন দি কিনে বিশ্বাস কৰিছে আছে নে নাই যীশুটো ঈশ্বৰ আছে তাই দুনিয়াতে আহিছে তাই মৰি দিছে মই নিমিত্তে 3 দিন পিছতে যি উঠিছে কোৱা এইটো মনতে তানে মনতে ৰাখিছে না ৰাখে এইটো আমি ভাল লাগা কিন্তু সলো বাচন দিতে ক্লিয়ারলি কইছে মরিয়া মানুষ লাজারাস 4 দিন মরিখিনি থাকা গ্রেট ইয়াতে রাখি দিয়া তমতে রাখিয়া তাইকে যীশু খ্রিস্ট ওই ওলাই হেবি লাজারাস পাপা তাই উঠি আসে দে প্রেজ লর্ড কিভাবে দাম কথা আছে সর্দি দুখা অ্যাসিডিটি গ্যাস্ট্রিক সুগার প্রেসার কেনেকা বিমার পাইছে আপনি লেপ্রোসি এক্স কেনেকা বিমার পাইছে Even mori kini thakya bi tai ji uthise uthai dise ho to ama khanai sortu so paria sora sai de praise Lord hallelujah praise Lord eta mi khan next day jabo ma te sabon khan ma chapter 5 ma chapter 5 Mark chapter 5, verse 21, 41 to 43. Sabo. 41 to 43 puri di bode. Then he took that child by the hand and said to her, Talitha Kaumi, which is translated little girl, I say to you, arise. Immediately the girl arose and walked. For she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. But she commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given to her to eat. Praise Lord. Yatte Jairus laga chukuri 12 साल chukuri thakse kuse, tai bimar thakse. Eto pra tai laga baba tu. Jairus to जाके जीसु लाते जैसे सर प्लीज मैं लगा छुकरी में मोड़े आगे थे आपको एक बार हेडिबी ताकि हीलिंग कर दी भी नहीं करता जीसु भी नज़र हो पाए ना ताकि मैं सबके जाबो बनी जाए था ये तो ताकि जागा मज़र पे ये तो छुकरी 12 साल ब्लीडिंग हुआ ना कि छुकरी एक टा ये तो भी ताकि भी हीलिंग कर दी है ना जाग आए तो ताकि तो छुकरी मोड़िया पीछे थे जीसस तो पहुंची से एनका जाते थे खबर एक टाइम से जायरस लगा इतु सेडियोसी लगा ताकि डांगर मानो से लॉग मानो से ताकि लगा सर्वे नहीं दिन बसे ईश्वर के दिग्दार नहीं देवे हो अपने लगा छुकरी तो मोड़ी जाए से एनका अपने लगा छुकरी तो मोड़ी जाए से ये तो हम खाला ईश्वर के जिसु के दिग्दार नादी भी कर
itu যিশুৱে শুনিছে আৰু কৈছে বিশ্বাস কৰিবি একো নহ'ব এনেকা তাইলৈ বাবা লগে কৈছে বাবাহে বিশ্বাস কৰিছে এনেকা কৰি কিনে তাই খান পঞ্চিছে মানুহ খান কান্দি আছে ৰিলেটিভ খান কান্দি আছে আম্মা খান দিদি বনি খান সব কান্দি আছে চুকুৰিটো মৰিছে কৈ চুকুৰিটো মৰিছে কৈ সব কান্দি আছে যিশুৱে কৈছে কি তুমি খান কান্দি আছে তাই মৰিয়া নহয় তাই সোমাইছে কৈছে প্ৰেজ লৰ্ড আৰু যিশুকে সবে জোকাৰিছে মানুহ মৰিছে আৰু আপুনিতো সোমাইছে কৈছে কি কথা কৈছে বোলে একদম ঈশ্বৰকে যিশুকে সব মানুহ হাঁচি দিছে আপুনি কি কথা কৈছে মানুহটো মৰিছেতো চুকুৰিটো মৰিছেতো বুলি কৈছে তেতিয়া তাইলৈ ডিচাইপল পিটাৰ জেমছ এণ্ড জন তাইলৈ মা বাবা তাইখানে যাইছে বাকীটো ওলাই যাম কৈছে তেতিয়া জিচাছ খ্ৰাইষ্ট যাই কিনে চুকুৰি লগা ডেড বডি ওচৰতে যাই কিনে তাই কৈছে Tabitha kumi, which is translated little girl, I say to you, arise. Little chukuri, আমি কৈছে জি উঠি কৈছে praise Lord ইয়াতে কৈছে আমি হে কৈছে জি উঠি জিজাসে কৈছে I say arise little girl মই কৈছে আপুনি জি উঠিবি বলে চুকুৰি কৈছে এফালে লাজারাস কৈছে লাজারাস উঠিবি লাজারাসকে বিতাই উঠাইছে এতিয়া ইয়াতে চুকুৰি লগে আছে চুকুৰি ছোট চুকুৰি উঠি তাই উঠি যাইছে কৈছে প্রেজ লর্ড তাই একদম লগে লগে উঠি যাইছে আৰু বেৰা শুরু হৈ যাইছে কৈছে তাই 12 সাল চুকুৰি আছে এনেকা কৈছে আৰু সব মানুহ খান দি আচৰিত প্ৰাণ তাই মুখ খুলি কিনে বহি আছে আচৰিত আচৰিত কৈছে মৰিয়া একজনকে জি উঠাইছে সব মানুহ আচৰিত হৈ যাইছে আৰু যিশুৱে কৈছে এইটো কথা কোনকে নকবি দে এনেকা কৈছে হলে একটা কথা কোৱাই তাইকে কিবা খাবলৈ দিবি কৈছে প্রেজ লর্ড তাইকে কিবা খাবলৈ দিবি এনেকা তাইহে খাবলৈ দিছে এতিয়া আমি জানিবলৈ মন আছে খাবলৈ কি জৰুৰী আছে তাইতো উঠি যায় খাবলৈ কেলে খাবলৈ মতলব এইটো দৱাই নিচিনাহে আছে কথাটো মানে তাই কৈছে দৱাই পানিবি এইটো ইউজ কৰিব কেতিয়াবা তাই তেল ইউজ কৰিব কৈছে কেতিয়াবা পানীকে চলায় কেতিয়াবা মাটিকে তাই চলায় কেতিয়াবা নিজৰ ধূপ চলাই যায় এনেকা দৱাই পানী দি তাইহে চলাব পাৰে এনেকা হিচাপে তো এনেকা জায়গাছ লগা চুকুৰি 12 সাল চুকুৰি মৰিখিনি থাকিছে তাতে যিশু যাই কিনে তাইকে উঠাইছে ছোট চুকুৰি উঠিবি মই কৈছে চুকুৰি উঠিছে দানে পেৰাইছে আৰু তাইকে কিবা খাবলৈ দিছে Praise Lord. Hallelujah. So, iman dangor kami khala isor ko sebe muri thaka isor ke bi iman khan ke bi tai chibor para tai chibor para muri thaka isor ke ani manu ke bi tai uthai dise to iman dangor isor ke chhari kina apne बहुत polabo अपने मोह निमित्त मार खा अपने मन आराम शांति दिवा निमित्त इतु दुनिया के आराम शांति न हो पाए लेकिन आत्मा को सोल को हेवन पे लो जाबो निमित्त ताई मार खाइसे हो और अपने मन के विश्वास पूरी बोले दिबी मोय न पारा वस्तु ना लिता है मोड़िया मानु खान के भी जो उठाई के पास कौन डॉक्टर पर कौन दवाई पर मोड़िया मानु के जो उठाई के पास ना जितने के चिंता है डॉक्टर खन पारी को पारे दवाई पारी Mulia pichete othamare already isor pra jisu kristo pra pariside praise Lord enaka jayas laga itu ekta sedusi ekta pharisee tai laga bacha ke jiswe uthai dise praise Lord book of Acts Ramadan book of Acts chapter 9 Book of Acts chapter 9 verse 36 to 41 there says at Joppa there was a certain disciple named Tabitha which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did, but it happened in those days that she became sick and died. When they had brought her, they led her in an upper room, and since Lydda was near Joppa, and the disciples had
here that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming to them. Praise the Lord. Then she gave her his hand and lifted her up, and when he had called the saints and widow, he presented her alive. Praise the Lord. 40. But Peter put them all out and kneeled down and prayed, and turning to the body, he said, Tabitha, arise, and she opened her eyes. And when she saw Peter, she said, praise the Lord. And yet they Eneka Dorcas lu Thailand nam tu Mikey man Thailand no tabu mori jai se Eneka video exam tu khal kam kori thaki se to se sorry luke tai to believer ase aru eto bhal kam kore ta hai Eneka kori thaki se to ek din bimar ahi jai se aru eto video tu eto Mikey man mori jai se aru eto tai la sarvan pita de pathai se jesu tu ase to jopa asapre thaki se तो itu Peter के पठाए से Peter आही जाए से और माकी ताकि देखाए से इन्हें का था काम कर से इन्हें का से देखाए थे या Peter जाए कि नहीं सब मानव जागरूक दिसे और ताहे देख वो सोते प्लस आए कि नहीं ताहे पाठना कर से कैसे Praise Lord और ताहे वैसे Talitha arise, and she opened her eyes. When she saw Peter, she said, Kita kata Tabitha, OTB, dalam nama Tabitha sahaja, OTB, berkuasa, tahu OTB sahaja. Praise Lord. Ya, tapi Peter itu Dorcas ke, और ताकि लगा नाम तो itu Talitha, boleh berkuasa. Itu mana ke uthai se, itu Peter लगा होते ताकत का उठान है. जिसु क्रिस्तो है ताकि उठाबी वैसे दे Praise Lord जिसु क्रिस्तो लगा पावर पा पवित्र आत्मा लगा पावर पा itu मोरी था का itu माइकी के पिता रे उठाए से मतलब जिसु क्रिस्तो पा itu माइकी मान के भी उठाए से एने का खाने बाइबल में लिखा है Praise Lord इतना तक हमें खाने 4 जन के न्यू टेस्टिमेंट के आगे भी किसी ताकि वो तुम्हारा कलेक्शन थे एने का पैसे है कि लाजरस एक था किसे और जायरस लगा छुपड़ एक था किसे और एक माइकी मान विधो मान माता मथा का मान विधो मान फाल मान था किसे ताकि मोरिसले कि पीटर जाए कि नहीं ताकि भी जिंदा रह सके मोरिया पे ताकि भी ताकि हम बहाने को जाना बेहोश हुआ ना मोरिसले और जस्ट हाथ थोड़ी से ठीक है Jadi mereka kami kanai Book of Acts chapter 9 verse 36 ka 41 ke kami kanai saya ko mereka saya Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord and then kami kan look at that Isaiah Luke chapter 7 Luke chapter 7 verse 11 to 17 ke saja. Now it happened the day after that he went in the city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd followed the city, and from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." So he, who was dead, sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Alive. Praise Lord. यह तेरे का विधो लगा बच्चा जवान छोकरा एक टा मोरी से कैसे 9 जिते तक हम गेट उसर कैसे ले मानो खाने तो डेड बॉडी तो बोकी खिने ला जाए सकते ग्रेव याद है
য'ত চিমিট্ৰিতে এইটো ডেড বডিটো লৈ কিনে যাই থাকিছে আৰু মানুহখন চব কান্দি আছে এতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টটো মৰম লাগি যাইছে তাই লগত আমাৰ কান্দি থকাটো চাই কিনে যীশুটো মৰম লাগি যাইছে এইটো পৰা তাইটো কফিংতে হাত চুইছে অ young man উঠি যাবি young man আমিয়ে কৈছে উঠিবি খালি এইটো young man কে যীশুৱে কৈছে আমিয়ে কৈছে উঠিবি বোলে জাষ্ট ইমানে কৈছে তাই লগত আমাৰ লগত চকু পানী চাবলৈ নাপাৰা আমাৰ কান্দি থকা নাপাৰা পৰা এইটো যীশুটো মৰিয়া মানুহ young man কে তাই জিও খাইছে দেই মৰি থাকা এইটো টমতে লৈ যা গ্ৰেপতে লৈ যা চিমিট্ৰিতে লৈ যা এইটো মানুহকে তাই জিন্দা কৰাইছে প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া চাবিনে চলা মৰমটো চলা পাৱাৰ কেলে এইটো নিচিনা তাই কৰিছে তাকে আমিহে তাইকে বিশ্বাস কৰিব নিমিত্তে আমিহে যীশুকে বিশ্বাস কৰিব নিমিত্তে তাই এইটো নিচিনা মেডিকেলছ কৰিছে দেই প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া আমি খান আৰু একটা চাইছে দুটো টেক্সটে তো যাবলৈ আছে ৰমতে এইটো টাইমতে তাই সেই মানুহ খালতে ৰাতৰ চলা কথা কৈ থাকিছে এইটো টাইমতে একজন মানুহ জাবান মানুহ তাইতো এনেকা খিৰিকীৰ ওচৰতে বহি থাকিছিলে সপোনে আহিছে ক'ত গিৰি যাইছে মৰিছে বুলি ভাবিছিলে কিন্তু পল যাই কিনে তাইকে জিন্দা কৰি আনিছে এনেকা মানে নিউ টেষ্টিমেণ্টে অলৰেডি মৰি কিনে থাকিয়া নাবাচিব কোৱা এইটো খান যীশুৱে জিন্দা কৰাইছে তো প্ৰেজ লৰ্ড তো আমি খানা বিশ্বাসটো ক'ত যাইছে হো আমি খানতো খ্ৰীষ্টান আছে কয় যীশুকে আমি খান জানিছে কয় মানুহ দুনিয়াৰ লগত আগে দিয়ে আমিতো খ্ৰীষ্টান আছে মই লাগে ঈশ্বৰে আচলি ঈশ্বৰ আছে আপুনি খানত ডুপ্লিকেট আছে এইটো মিছা আছে এইটো কৈ আছে কেনে কিমান ডাঙৰ আছে আপোনাৰ বিশ্বাসটো হাউ বিগ ইজ ইয়ৰ ফেথ আপনি লাগে বিশ্বাসটো কিমান ডাঙৰ আছে হো আপুনি আৰু মই এইটো হোলি স্ক্ৰিপ্টটো পঢ়িছে নে পঢ়িয়া নাই বাইবেল কথাটো শুনিছে নে শুনিয়া নাই মৰিয়াৱালাকে জিন্দা কৰিব পৰা আছে তো আপুনি লাগে প্ৰব্লেম কিমান ডাঙৰ আছে হো এইটো দুনিয়াতে থাকিবলৈ আপুনি কেলে ঈশ্বৰে সহায় নকৰিব কিন্তু আমি খান ঈশ্বৰকে বিশ্বাস নকৰে তো ঈশ্বৰকে নুসুধে নিজৰ কেপাচিটিৰ পৰা নিজৰ এবিলিটিৰ পৰা নিজৰ জ্ঞান পৰা আমি খান নিজৰ দিলতে বিচাৰি ফুৰে ঈশ্বৰকে কেতিয়াবা সুধিয়া নাই ঈশ্বৰ মই আজি এইটো কাম কৰি যাব আপুনি সহায় মদত কৰিব ঈশ্বৰ মই এইটো বিজনেছ কৰিব আপুনি লগত থাকিবি ঈশ্বৰ আপোনাৰ ইচ্ছা আছেনে নাই এনেকা ঈশ্বৰকে আমি খান সুধি কিনে যোৱা নাই আমি খানটো উঠিছে সোমাইছে ঈশ্বৰকে থেংক ইউ কোৱা নাজানে খ্ৰীষ্টান আছে বুলি আমি খানটো নাম কানি খ্ৰীষ্টান আছে কেলে এনেকা যদি মানুহ মৰিখিন থাকে আপুনি জিন্দা কৰি দিব পৰা আছে তো আপুনিলা প্ৰব্লেম টকা পইচা গাড়ী বিল এইটো ঈশ্বৰ নাপাৰিব নেকি পাৰিবতো আপুনি বেমাৰ হাজাৰ হোৱা ঈশ্বৰ হিলিং নকৰিব নেকি কৰিব কিন্তু মানি চাইছেনে নাই এইটোহে ডাঙৰ কথা আছে দে প্ৰেজ লৰ্ড আমি খান নেক্সট টাইম এইটো অল্ড টেষ্টিমেণ্টে যাব কিন্তু আজিতো আমিহে আনি এইটো আছে কি Jesus murikin manu kan जिंदा कोई वो पढ़ा से तो अपने आज हम लोग तो केले ताहे हमें खाना प्रॉब्लम का छुटकारा केले नहीं दिलो केले हमें खाना तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिलो ताहे आगे वो आज भी सेम है जहाँ काली भी सेम है काली भी सेम हो इस और चेंज ना है इस और तो सेम इस और से मानो जाते हो तो आज ही टाइम मोटा बस है काली है भी पुरुष है भी आज बुरा हो जाता है आज सर्दी खांसी है आज रूम फ्लैट ओला हो सकता है टेंशन है एने का मानु तो एने का हो पाए मानु चेंज हो पाए खबर पर कि हमें चेंज हो पाए ये दूसरा एने का नहीं सर कैसा मैं लोग कहेंगे आप लोग प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं मैं सॉल्व कर दूँगा आप लोग बीमार है जाए मैं लोग कहेंगे मैं काम कर दूँगा कैसे तो ईश्वर होते मानु निष्ठा भाग बोला ईश्वर तो ईश्वर होता है निशा न कोई ताई पिताई नो न कोई सबको पानी गिरा से कोले तो इतना क्या की बोलता है मौन विश्वास का आपको भी आने ईश्वर होते मानु से कोला पाए बोले आज ही तो आने है आने आते people who died twice
in the New Testament. Matla, I can see okay, Moria, but okay, said the ending of Moribole asset, and beautiful Moribolo gas. I can do. Hari Nomoria to act in Nomorikin Jatam had enough police, Elija, Vision and Nomorikin Jase. I know it to Salam Nagaraja, it to King John Popo. Back to Morikini. Morisele and Otisa only Buripura Moribola. It to do what Moria Manato, let them discuss. Praise Lord. It is Nava Janibola. Bible to Amikane. What जाने वाला विषय लगे सब रास्ता खुली दे इतु निस्ना कहानी इतु निस्ना कथा इतु कान आमी खाना तान मानते न था कि आमी केले के विश्वास करू बहु इसा लगता है दुश्मन तो कहो तो कहते आपने ऐसा था मोड़ा खाना के जी उठाए से करो तो इतु ते लिखे से आमी कहो पारा हुआ है सतान का तो खाली इशारे पूरी से ईमान दे के बाइबल वर्स पूरी ने सतान के चैलेंज को सतान को बुलाया जाए Jita Jisu Kristo temptation 40 days 40 nights kuliah pieces pasti kuliah pieces deh Satan temptation pieces itu time David tahu Bible laga othapra Satan pieces itu Satan ada di situ itu di sana kami kan Bible wastu rakhi bola deh praise Lord Raja dasla kotha oleh itu chukuri jaira sara chukuri kotha oleh agar itu video laga kotha oleh video laga itu baca laga kotha oleh आमी खाने ताना मानते रखे जितना आमी खान विश्वास तो खत्म हो गया इसका हरा जागो इसका टाइम पे इतने बाइबल लगा को खाता नहीं याद नहीं बोला है ना मला के शॉर्ट जीवी का चिंता है ताई ना पारा वस्तु नहीं everything is possible for you ताई है मान मोरी की जो मोरी की ढाका के दूसरे उठाने को पारा से मेरे का प्रॉब्लम तो एक भी नहीं इतना कंपैरिजन है इतना कंपेयर ईमान छूट ना है केले ना पारी का है विश्वास करने वाले पे तो इसला को ताके लिखी रखी से praise Lord hallelujah सब सब bless you God and bless you